Bakatange banakuya pris en otage. Bakasaye beko na baua, beko na bengira manyumba, kubaiba, kubafani jobana na abana kia kusema pouvoir shaka mikono watu wengine. Sasa bale benye ba autorité walikuwa censé kwa ba avocat bakatange. Basha jifanya ba très namna moya hata shetani a raisonner que vile. Jo problème ukatanga. N'importe qui kama tese na pita, hata zifanya n'importe quoi. Hata bale batoto benye bena samba bakatakatanga ni impulsion baka vile. Na bale beko na batuma bale batoto bakatakatanga. Komba indépendance ya Katanga. Misha fanga vidéo moi sur vile vitu. Una problème ni nini politique na limite. Indépendance ya Katanga aina Zambi. Iko reconnu indépendance ya province mais ya ville. Iko reconnu msharti ya ONU. Kama mtu anakuwa sema mimi natafanya Kasai Oriental kwa pays. Aina Zambi. Au tamuua jo anasema vile. Hawezi kumuua kwa masaji vya kisu na mpini. No. Iko liberté fondamentale. Kumisikia Kasai na lamuka sa mimi napenda Kasai Central. Iko pays anaanza ma politique yake ni yake. Barafanga biote selon la loi. Ingisha ma dossier ku ONU, ku ma loi na protéger les pensées, il a protégé les processus yote. Iko reconnu mondialement. Apana kumuua, kumubloquer na fimbo, apana ni mutu. Kuku raison mumulize nini nafanga bakatange banakuwa allergique paka barikate batoke ku Congo. Mu régler ile problème. Unaanza unamuua, unaoa banduku yake, mekesho njale ko pale. Amutapata bengine bakatakatanga kesho tena banakuwa. Sasa mwe amucheze role yenu ba autorité. Amufanye kitu, mwe ni kuua, mtu kuna njaa munaua. Anademea sikia kiu ya maji unaua. Tunatesa njaa ndio tunataka kufanya mouvement, munaua. Finalement mtawa Kongo mzima. Na bale bono organiser wale batoto, mimi natamwambia kitu kimoja hivi. Aba organiser batoto mu ile style, pays iko encadré. Pays iko occupé d'abord par les Rwandais, jobe kona pouvoir. Ba autorité benu bote bale Congo mzima beko ku miguu ya ba Rwandais na ba Ugandais. C'est-à-dire bakumisemea njo ba autorité katangeze ba acheter bote. Mu niveau ya nation Congo ba Congolais bote acheter. Shimina niambia hapa ma parlement yenu kule na masena. Beno ngoza ba taba majip. Jo problème. Ka Felix na tabia mbaya. Elo deranja kama ma province ya batu. Kukasai kokule ba gouverneur. Aba kufanya kitu ata. Ata kama unaweza kukasai kuko nja, gouverneur kaza ke nini? Ba gouverneur akasai yote le grand kasa kaza kwa nini? Ni kuangalia tie projet kanijua kasema kule bugari. Tu raisonner d'une manière simple. Uko na mtoto wako pale unashinda kumulisha mtoto wako, unashinda kucheza role ya parent. Mtoto wako anatambuka barabara anaenda kwa voisin. Anaanza kwenda kuiba chakula kule. Ole ujukumu wewe mzazi unaanza kumwambia le voisin, shini mkarase tu moya, umachengela yake kule ni Congolais. Unaona niveau ya responsabilité ile watu ba politiciens congolais wantutia. Politiciens kasayan mu niveau yote kukasai na mu niveau national. Une fois mkwe na haya eye honte. Anasema kama mnashindwa kupurvoir ordre, sécurité, aliment, sécurité kwa namna mingi. Sécurité à territoire, sécurité alimentaire, sécurité à nini yote, mnashindwa, vous avez échoué. Parce que mungu naiba franga de corrompu. Ana bakatange watenda mirisha batoto. Jamais de la vie. La politique ne se fait pas comme ça. Amo sema batoto mwanza watuma ma Kinshasa kuma ba Congo ku Katanga sur le prétexte kusema ni ba Congolais. Faux. Mungu nataka créer guerre. Na rapport moi visha kuanguka déjà tout na étudier bien. Bana semaine mouvement te munona ba Kasai beko na toka ku Kasai bana kimbia ba autorité babo bashafunga macho. Haina bula hapana bana job vile vile wanafanya. Na bengine beko na bapatia franga. Bana créer mateso ku Kasai aba investir hata mungitu kimwavi, mais beko na ma club mwa hivi benda patia na franga. Mutoke mwende Katanga. Nijua nini? Basha kusikia mu batu. Munakuwa mouvement mwa vya nini? Ya fédéralisme. Batu bengine sema sana. Il faut tout diriger Congo sous forme de fédéralisme. C'est-à-dire ma province ikwe ma état. Je suis en province, ikwe mu mikono ya batoto ya province.
C'est-à-dire, bila muta produire, ole bindo Kinshasa ba mwizi ba iba Félix kona iba, vile Kabila Ranza iba, bien sûr kubakia 60% par exemple inabakia kukila province. Munaibeba pale pale, pana sema yeye ndio ametumia ba mirudisha pana. Mo munaibeba ile 60 yenu pa. Munatumia Kinshasa lake 40 yake enda fana vile anapenda. Utona ke na loi isha kusema gouverneur wa kila province, il faut bantu ba mu voter. Na kuye mtoto wa ile province. Quand on a quoi élection, on chakuleta ba Kasai ba mingi no batosha ku Kasai ba mingi. Batafika mu juridiction fulani ku Katanga, banashinda bakatange ku Bwingi. Batavote nani? Chikasai wako. Mutajira tuvyo mu Katanga, mu ma ville, mu ma quartier, au lieu bakatange wenye kwabo. Bako ba mingi politique ya Tshisekedi na bandu kwake bana créer kao ku Kasai, bana bapatia na batoto bo mafranga, bana banunulia na matukutuku ba wewa, bote ba ame ku makusudi mwingia mu Katanga. Na Tshisekedi hapo kuna angalia na mnafanya plan moja hivi, anataka kuchanger loi ya kusema nini ba gouverneur ya ma province abatanza tena kuba voter kuko bantu ma province president atanza kuba nommer vile vile kwa kama Mobutu. Njo plan Félix Tshisekedi kona pa meza basha kumpatia. Bibi ananipa marapora, jumishina na nini na haya, mishikuraga mlenda na haya. Tshisekedi anatafuta ba gouverneur ya ma province yote ya Congo, ba Congolais bashanze kuba voter. Chuku kulo mwesha kusema gouverneur anapaswa kwa mtoto wa ile fasi. Na pa kwa gouverneur, il faut battre na voter. Tshisekedi anatafuta kwa annuler les lois. Gouverneur, président tu atanza kuba nommer. Jua nini anta kumwanga ba Kasai ba mingi ku Katanga. Peko na muntu mwa hivi Sami Badibanga. Beko na mprepare na yeye atakuwa ku Katanga, banda kumpatia poste mwa aju kule ku Lubumbashi. Jua so contrôler paka mafranga ile ya famille Tshisekedi beko naiba, akwa na influence. Jua kuvinya ba Katange. Unaona basha ba ma bureau mwa déjà partir à Lubumbashi na Lualaba. Ba politicien Katange bustingishe. Amuseme kwa ta kusema kama tano na pouvoir ya kufanya kitu kingine physiquement kina kupatia Joani anapaka kwa bukari na mboka unasema ako mshakana kimya mutakimbia na maposte yenu juu kutakuwa revolution populaire kukatanga bakatangia wanasema hakuna mtu akutusemea tutaweza kufanya revolution populaire siku moja. Jo problème inapita ku Congo spécialement ku Katanga.